প্লাস্টিকের মানুষদের বইটাই দেব না আসলে ফিয়াতে বিয়া গঙ্গুরি দিয়ান দিয়ে হঠাৎ না হইব এক গিরসর মারবা হঠাৎ আঙ্গুরি বাড়াই না উগো বইনি তোয়াং লমকে মানুষের বউ জামাই কাজ আছে কি মায়া বউ হকা দিলে দিলে বজে আসিতে মায়া বউ জামারে কাজ করা দিতে সা এনে আদি জামাই তো জামার অধিকার কেন না থাকি তাবা করে বলিবা এত বলিলে বাবু কি ওড়ি ওই তোর দাই আ তো এতে বানানা ধরে ডাইভোর্স দিতে চাইতে একে মকা করে দিয়েছেন কই এনে আমার বাহায়া হইলে আমি দিউ জনর ঘরে ও বুয়ার বাবে মোবাইল করে দেও বিয়া তোমা তো কেন হয়েছে দেরবাগলা ওয়ারস লগিলা কই বেশি না বলে হসা বলে আইনিদের বুয়া তুমি কেলা ওয়ারস লগিলা এন বুয়া দের বুয়া ইও রইয়া মায়া বাগর ন বুঝায় বাগরে বুঝাই রে বিয়া বহুতে বিয়া দে বিয়ানি তোমার বুয়ারে দের বুয়া তোমার ভাইকে তোমার বুয়া ভাইকে দের বুয়া ন তারপর তোমার কাছে যাই দিলাম আদের বুয়ারে এঙ্গুরি দুলো করেতে তোমার দুজনটা এলে পড়ে গিয়া কে দেখানো হতো না আদের বুয়া আমি তোমাদের বুয়া নয় না ওতে ঠিক জানো দেখো দরমর করে কাগজপত্র দিয়া নড়িব না এন বই কাগজপত্র দিবলা মুরব্বিয়ক দিবেড়া নগে মুরব্বিয়ক দিবেড়া কাগজপত্র দিবলা জেরবা হতে ইবা তো মন মন হইবা আরে দুনো মাথাবা গদি দাই এবার যদি হাওয়া তাও ঘুরি দি কাগজে কি আর ধরে থাকে নি কি আর যদি সাইটা না ভোলা করি আই ঘুরি মাই অত মন মন করি নজা নগর মা বাবা দিনে নেছে তনিও জি তোরা সুন্দর করে হাত জীবন মারে ঢুকি মারি না ভাই মান তোর যে সত্যি নসা করে দরবার করে নিম এম হইবা কইলে মুরি প্যারে পিন হনি আমার জামাইয়া তো জামাইয়া যদি আরা তো দূরে যা দূরে আর তুই ডর দিয়া আসিয়ান যাইবু তোলে মুরি বিবাদ দিবা হারাই তো হই হন জামাইয়া কই জামাইয়া তো হই ওয়াল বানায় তার ফুলে বইরে ফুলে লইবনো বিয়ান হইতে দিয়ে জামাইরে আইতো হইবার জামাই দিয়া দুনিয়া হইয়া জামাই হাবিনা যাইবা হইবা দেরো নতুন জামাই গিয়া আছে এটার মারে দেদু মেলা কামারে আবার আঙ্গ পর্তুগাল গরু গোস কুড়া গোস বাড়া মাছ গুলিয়া মাছ বেগুন বিভিন্ন ধরনের হানা কল তৈরি করি বেড়াই বহুত হসা করি হসা করি জামাই আলিনা মোর রান্না রান্না হইবার বড় ন জানে গরম মানে না এর ধর্ম পয়সা মগ ওর সম্মান করিয়ে জামাই শিবার ওর ভাই নইয়াই দিয়ে কই হারা হইয়ে যাবে তা আনিয়ে বেগুন রতনা বিষয় মিলে জামারে দুলা বাইরা না হবান না বেগুন আনিয়ে দে দে ও রে জানারে হাত দি চাই ওমাই দূর দিয়া হসা করি জামারে হতবাদ দিব লাগুলি রে হসা করি যাম কান্দিলি দিতাই ওকো হাসি আনি মজিলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি একটা করুণ জন হতে হতে মজা হইতো নিয়া ফুয়ার হতে উঠিয়ে চাই দর নতুন পুরি যা কুতুর মজিলিয়া কিয়া লাগি বেড়ে দা বালাই লই যেতে না পুরাই হইতে দা কা মজা লাগান না অমাই তে আলা সবু দেব সুগুরু ভাগি লই হাঙ্গো ভাগি আর হসি ভাঙ্গো হইরে মুন্নে ইতে হতো বাপ তাদের ভয় হইয়া রইয়া লাগাইয়ে মনে বাপু দিলি রে দুয়ার বাদি আর খসিলে কি মারা মারা কইল বারো মত দাবা সুগরা বলে এখন মরে গুলি মারাইলো যে ভয় দিন বুঝাই এতলা মুরি পিনি ভাইলে নাও দে মরে সেট করি বাবা ইকে ইকাতে কোন টুটু ইকে গরমা দিকে আঙ্গুর এনে মতে তো ওরে গুলি পারে ওয়া সিলা এনে দেও এই মুরি নিয়ে যাও ওর মাথা কি মারি দিউ ভরা করে জাগো মারা করে ঘুরতে লঙ্গি ভাই সন্ধ্যা করে লঙ্গি বড় নাই মুচু বড় মায় তো ভূত তোরে আদরা গালে তো আদরা
ভিডিও বুথ আমার তোমার এত মলসা পাঠাইও মুড়ি বিষয় পাঠাইও মেম্বার সব পাঠাইও কিওর নরতে মকসদটা আমার নরমালি রেখে কি ওরে আরে বাবাই আর বার আইয়ে তো আন বিদার খানে হুনি আলা করে ফসলে তো তে ধরা করি দুয়ার মাঝে দুনই और बाहर में भी मस्जिद के अल्लाह आने में क्या है दुआ मानी की अल्लाह इतना ऐसा मानी अल्लाह अम्मा बियाया बियाया आतुल शुरी हाँ बुआरे इंगुरी वाली के लिए जाएंगे इंगुरी वाली वाला रहते हैं वाला और मजे हम ये अभी आज तुम्हारे पूरा आलम गुस्सा तो बोली तुम्हारे हाथ में मायने वाला रे हमारे दिबड़े तो होए बराबर तुम्हारे मतोंदा मारे तुम्हारे हाथ में बाटा लिया तुम्हें अच्छे तो के हमारे गोरी वाली लिया बियाह बदरूरी किए बियाह ही क्या होता इतने केशुर दिन वाले ऐप तो हमारे दिए ऐसे नाना वाला पला तुम्हारे बुहार ऐप तो तुम्हें आदि लगा रहा हमारा उसी क्या बोली लेंदो राशि अरे इन बार अभी है तुम्हें क्या क्या यो बियाह जाते बियाह नहीं रे इमाशा बोले मेंबरशा बोले डायलोगी बियाह सोसाई कना खाना की एजुंडिया बाला गोरमर बोले मगुंदा माइतो का दिया मारे होते होते मजा लगे माँ उनका होशियार तो भूली गई है गो ये बाजार तो हंसवाने वाला उनका होशियार तो बढ़ाई ज़माइतो का मजा गए है बरे माँ दुआ बस का साबिता बेड़ा वाला माँ को इधर का ऐसा नहीं बिलाना माँ ऐसा नहीं इतना लगी बुराई जिला तीते बराना तो ले दूर के ले खाता बुझे ले हुन्ने ले जा आवाज़ खाता बुझी तो बोली ते रूस भी रहने का योरे बोलो तो वो आदि सब दरे जाने वाले चला या यो मेरे मुगर रूस तो वाद पुने ले हमारे मोई वो वाद बुझी वाले शारावरी वो तिगारावरी वो ना बुझी वाले शारावरी को बुझी वाले शारावरी तो ले किने करा साथे बोये रे खाना रे ओ हुजूर मेरा लगा दिया वरी वो दिलरे यहाँ तानी बावरे लगा वरी वो है ना मराना साहब और एक तो वही दरोई तुम्हारा देवड़ा वाला दस्ती क्या करना से मोइन बातें करके मेरे के इतना का मामला देवड़ा मराना साहब के सारियों को मरा दिया अल्लाह ताला होते को है मेरा नाशी एकला साबे शेष हो जाएगा बुनिया रहते ही बुना लग दूर देवा तो भी डालो दुनिया हमारा सामने दुआ मुख्तसर आयत और टुकड़ा तलावत करेगी जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना हदीस रसूल ऊपर हदीस टुकड़ा तलावत करेगी ए दुनिया और माता है किशोर समय हमारा सामने आलोचना करी विद्यालय में रशा अल्लाह ताला हमारा दिल डाले एकला साथ परिवार एकला साथ परिवार तो भी दान करो गुरु श्री करी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद हमारा सामने अल्लाह पाक तबारक व तआला कलाम पाक हमारे मध्य हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून अल्लाह पाक तबारक व तआला होते हो कलिमा वजले मुसलमान आय खुदा रे ईमान ने बंदा बंदियो तुम्हारा कहना निजरा निजे बाबी निजर हो तुम्हारा निजे दोसाज हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून आप बंदर दारा कुरान हदीस वज्जा जामी ओ बंदर दारा कुरान हदीस न करे कुरान हदीस न बुझे थारा